প্রিয় দেশবাসী, আমার পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং ভালোবাসা রইল। অবশেষে স্বৈরাচারের পতন হইল। শেখ হাসিনা এখন ভারতে আছে। ये हमारा पाकिस्तानी भाई है। पाकिस्तानी भाई, शेख हसीना के बारे में कुछ बोलो। शेख हसीना अच्छा तो नहीं है, क्या बोलूं मैं। हाँ, वो क्यों गया उधर से भाग गया, वो बगोड़ी है। हाँ, वो बगुड़ी है। वो बगुड़ी तो बांग्लादेश में, बांग्लादेश का लड़की है। तुम बांग्लादेश में रहना चाहिए ना, तुम क्यों भाग गए, है ना। उधर उसका दोस्त है। हाँ, मोदी का मोदी का पास गया। हाँ, मोदी का दोस्त है ना उसका। हाँ, दोस्त का पास क्यों गया, दोस्त का पास क्यों गया। तुम बांग्लादेश का लड़की है, तुम बांग्लादेश में रहो। हाँ, तुम नहीं, मैं बांग्लादेश का हूँ। मैं बांग्लादेश में रहूंगा, मैं क्यों भागूंगा। क्यों भागूंगा। लेकिन वो उसका दोस्त है उधर, इसलिए वो गया। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, जो ছাত্র আন্দোলন করেছিলেন ওনাদেরকে মানতে হবে। আসলে ওনারা না থাকলে আজকে ওনাকে ক্ষমতায় নামান যেত না। আর সেনাবাহিনীকে আমার পক্ষ থেকে স্যালুট জানাই, কারণ সেনাবাহিনী অনেক হেল্প করছে ছাত্রদের। সেনাবাহিনী আজকে না থাকলে, সেনাবাহিনী আমাদেরকে অনেক উপকার করছে, আমাদের ছাত্র ভাইদেরকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা আজকে অনেক খুশি, প্রবাসীরা খুব ভালো লাগছে। শেখ হাসিনা অবশেষে পলায়ে গেছে ইন্ডিয়া থেকে। এখন কোথায় যাবে তা শিওর নাই। আসলে অনেক মানুষ মারা গেছে এই কোঠা আন্দোলনে, তাদের জন্য আমার দোয়া শুভকামনা রইল। খুব লজ্জিত আমরা এই পুলিশের উপর। পুলিশে প্রচুর অত্যাচার করছে, এটা আসলে ঠিক হয় নাই। সেনাবাহিনীকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন।